धीरे 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 से ଯେତିକି ବାଟ ଅଜା ପୁଅ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ କେଶ ସେତିକି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କେଶଟା ଗୋଟେ ମାପ ମାପ କେଶକୁ ଆଜ୍ଞା ମାପିଲା ବେଳକୁ ମା ହେଲା 12 ହାତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣି ପିଆକୁ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ପାଣି ପିଇବି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସତ୍ୟ କରିବି ଏ 12 ହାତ କେଶଧାର ତାକୁ ବିବାହ କରି ନହେଲେ ମରିବି ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏ 12 ହାତ କେଶଧାର ତାକୁ ବିବାହ କରିବି ନହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିବି ମରିବାଟା ସତ୍ୟ পরীক্ষা নতুন ফেল হবা কি পরীক্ষা চেষ্টা করিবা মহামন্ত্রী আসন খোঁজবা তাহলে এ কেশটা উপর মুন্ডু ভাসি আসুছি এ ঝিওর ঘরটা সে উপর মুন্ডে হইথব পক্ষীরাজ অশ্বরে রাজা মন্ত্রী চালিয়ে যেতবে রাজা মন্ত্রী আজ্ঞা যাউছন্তি কলা কলিক দেশরে যাই হইলে হাজর सौदागर ना होची धनी सौदागर ता झियो ना होची कोलावती ये कोलावती विश्व सुंदरी सी राजा ये सौदागर झियो ये छात ऊपर बसी सजे हो सजे हेला रे राजा मुंडी तो पोखिरा जो सरे जाउछंदी आगे राजा को मर्दगाजी की देखि देला कोलावती कला सखिलो सुंदर युवकटे घोड़ा ऊपर बसिक बह नकले मरी डाकिकी आने आज्ञा रथ शर्मा गायक केशरी कहला सखी किए जानिछु मु जहा भाबुची सी किए कहलु नाटक विश्वया चंद्र हास्य जौमुनि महाभारत जौमुनि भारत विश्वया चंद्र हास्य गोटे नाटक से जौमुनि भारत गोटे पद लिखिले ए सखी ये घोड़ाटा किए पिलाटा किए ये घोड़ाटा जार पिलाटा तार अल्लाह गीत के मूर्ति गीत आया देखंदु कला सखी लो कला ये की ऊंचाई सवा बाजिलो सखी ये मोरी मारी चोरे भाभी मोरी मारी चोरे মানে দিশামুদি अच्छा घोड़ा कारो এটা উচ্চৈ শ্রবা মাঝি ये उच्चे श्रवा घोड़ा घोड़ा का उच्चे श्रवा घोड़ा कारो ताले घोड़ा का रो कोटा का हे थवा ये कोटा मतलब का तुम न पाऊ नहीं सुनो 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 आओ ଗୋଟେ କଥା ସତ୍ୟ କହିବା ये इंद्र को जयंत नो घोड़ा का उच्चे श्रवा श्याम के कोला ये की विरोरा मानु जनो सखी सुमित्रा देवी तो सुमित्रा को पर खोगी नाय नो नाय सखी तला नाय सुमित्रा को पर खोगी करने कृष्ण या दुगनु हला आउ जोड़े हिते कोला देखाई लो तांडव लो सखी अग्नि पे उदे अग्नि पे उदे
नहीं ये सखी बांसी का दिल तो आज्ञा गलाजे डाकी आनला एटा रोजा पो सत्य करिछि आ मते काई डाकिलो तुम काई डाकिबार कारण माने तुम आईडेक्स मोर दरकार एड्रेस कोन दरकार आईडेक्स कोजे आईडेक्स इंग्रजी बहुत रे पाठ न कोन भले इंग्रजी के कोन ए कोन किछ न हो होय केमो सुनो आमो देमामणी पठेइछि जे तुम पाखकु हां आ कोन पे आइछि मु जानि परनो अच्छा ठीक है तो बाहाव बोली डाकुली तो होची अच्छा ये सीधा गला दे माता करे पहुंचला तुम डाक दिलो एलो हम आउटे मारे गले तुम मर सब होला अरे काथा तुमने मते डाकु दिलो क्या डाकु दिलो तुम डाकुथिली की तुम परिचय दरकार परिचय मु होची चंपावती कटक राजा राजा गजेंद्रकर पुओ होय के नागर तुम घर कोठी चंपावती कटक तुम नाटा मत्तगाजी अच्छा तुम मते बाहाव के चाहछो नहीं बाहा होती जे टिके मो मन दुख कोन दुख माने तुम मते नहीं हाथ सुनो मुझे कौन करिछि जाके शहीद हम मारो हाथ मुता कुबाई सौर के हॉस्पिटल दिए बुला भाई मोर पर मारा हाथ कला काल पर कोन करियो मोर पर मारा हाथ के सो तमर मारा हाथ जत्त माने मुंडू को घोरेछि मोटे मुंडू ओढा खोलु राजा को विश्वास कला आज्ञा गांधार मत हला संदेह लागिला मनकु कला रे सौदागर झियो मु रजा पुओ बाहा हली 12 हाथ की के दी हाथे मु जाइलिनी वर्षा दिन आसिला कला जानिछो हम रजा पुओ माने हम वर्षा दिन गोटे खेल खेलु कोन खेल पोसा खेल हां आज दिए पोसा खेलिबा पोसा खेलिबा जे आज्ञा रजा पुओ संगे संगे पोसा खेलिबा को आरंभ कला कला सो प्रिय तमा दुर्भाग्य परितापर विषय आज्ञा जी बोलूला सो प्रियतम से आम गहल ना समत को छाड़ी दे से आर पारिकी आउ एक दुनिया को से पलैला आज पाला जगत रे जो दुर्लभ गायक 10-15-20 जन पाला बोलूले आज्ञा सबुठ छोटिया गायक हूँ मत भल पाला जना ना मु सबुठ छोटिया गायक किंतु से सब भल गायक आज्ञा एबे एमितिया परिस्थिति पहुँचला 2-4 जन ता भीतर कहले 8 वर्ष का पाला बोलबुनी आ पाला गाइबुनी पाला गाइबा भारी कष्ट साध्य आज्ञा एति कष्ट लगुच आम रजठू आसिलुनी खाली आपण मानक देखिले पेट पुरी जाऊँगी बोली आज्ञा मनरू पोशाक खोलिला परे आम किए मो बापा किए माँ किए मन पड़ूनी आज्ञा एत कष्टदायक किंतु भगवान करमतु नुआ नुआ कलाकार कि सृष्टि होमतु पदुटे गाँची आज्ञा ए गीत बोलिया लोक आउ ना ओडिशा रे कला सो प्रिय तमा ये पीर तीरा पोसा घेरिबा आसो आसो प्रिय तमा तीरा तीरा पोसा घेरिबा आसो आसो प्रिय तमा तीरा तीरा पोसा घेरिबा ये पोसा खेले गोटे बाजी रहिबो गोटे पण रहिबो कोन रहिबो पण जानि छ कला हारिले बसिबो तळे जितिले बसिबो तळे हारिले बसिबो तळे जितिले बसिबो तळे गजदंत पला करे गजदंत पला करे ओठा काठी रे हारिबा तीरा तीरा पोसा घेरिबा रजा पुआया मुंडो कोहले पोसा काठी गड़े देला जिते पोसा काठी गड़े देला रजा झियो ये सौदागर झियो भाविला बोधे पोसा काठी गड़ेला बेले मुंडू को हलेवा को एमती पोसा काठी बाड़े कि मुंडू जेते हले देला ओढ़णाटा खसी पड़ला हयो तंटी की धइला
କହିଲା ଭଲ ତମେ ଆଉ ବାର ହାତ କହୁଥିଲା ଦେଖିଲ ଇଞ୍ଚେ ହବ କି ମିଛ କହିକି ମତେ ବାହା ହେଇଥିଲ କାହିଁକି ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତମକୁ ମାରିବି ସାଧାରଣ ସୌଦାଗର ଝିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଜା ପୁଅ ତମ କେଶ ତ 12 ହାତ ନୁହଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା କଳାବତୀ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ମତେ ମାରିଲେ ଲାଭ ହବ ମୋର କ୍ଷତି ହବ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ମଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯିବି ମୋର ସିନା 12 ହାତ କେଶ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଭରେ ପାଇବା ପାଇଁ ମିଛ କହିଥିଲି ତେଣୁ ମୋ ମିଛ ସେତେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ନୁହଁ ହେଲେ 12 ହାତ କେଶରାର ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଏ କେଶରୀ କନ୍ୟା ନାମ ସ୍ୱପ୍ନାବତୀ ତମେ ପଳେଇ ଯାଅ ରଜା ପୁଅ ପଳେଇଲା ମଗଧ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜା ପଣ କରିଛନ୍ତି 12 ହାତ କୂଅକୁ ଯିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ସିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା କରିଦେ ଚାକିରି କଲା ରଜା ଘରେ ମାସକୁ 5 ଟଙ୍କା ବେତନ ସେତେବେଳେ ନେଇକି କୂଅରେ ପକେଇଲା ତାକୁ ଦେଖିଲା ସ୍ୱପ୍ନାବତୀ କହିଲା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ଯୋଉମାନେ କୂଅରେ ପଇସା ପକାନ୍ତି ସେମାନେ ମତେ ବାହା ହବାକୁ ପକାନ୍ତି ଆରେ ସେ ଚାକିରି କରିଛି ମାସକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦରମା ଇଏ ବୁଢା ହେଇକି 7 ଜନ୍ମ ପଳେଇବ 12 ହାତ ପୁଅ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନା ନା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ସ୍ୱପ୍ନାବତୀ ଡାକିଲା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଡାକିଲା ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଦ୍ଦଗାଜି କଲା ପ୍ରଭୁ ମରି ଯାଇଥିଲି ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲ ବୋଲି ମୋ ନାଁ ମର୍ଦ୍ଦଗାଜି ଯଦି ମତେ ଆଜି କୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବ ଏ ଶୁଖିଲା କୂଅକୁ ଡେଇଁକି ମରିବି ଶୁଖିଲା କୂଅକୁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଣ କରିଦେଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ନାରାୟଣ ପହଞ୍ଚିଲେ କେମିତିଆ ଠାକୁର ସିଏ ମଲା ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା ଠାକୁର ସେ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପୁଅ ଠାକୁର ହଉଛି ନାରାୟଣ ଅପୁଆ ଘରେ ପୁଅ ଦବା ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ମା ନାରାୟଣ ଏ କି ବାନା ଉଡୁଛି ଆଜି ଫୁଲ ପୋଖରୀ ଗାଁରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଖିଳ ଏ ସୁର ବାବୁ କହିଲା ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ନ ପାଇ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ନ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ଅନାଥ କାହାକୁ କନ୍ଦାଅ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ନିଜେ ହସୁଥା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର କମ୍ପିଗଲା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଜାଣିଲେ ବାବୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା ଆଜ୍ଞା ମର୍ଦ୍ଦଗାଜି 12 ହାତ କୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ ନାରାୟଣ ଖବର ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଝିଅ ସ୍ୱପ୍ନାବତୀ ସହିତରେ ଆଜ୍ଞା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ରଜାଘରେ ବାଘ ପଇଛି ରଜାଙ୍କର ବିଭାଘର ହବ କଣ ଖାଇବା କଣ ଆଣିବା ଚାଲ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଉ କିଏ ଅଛି ଏଠି ଆମେ ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲକର ଆଉ ଧାଇ ଆସ ପକେଇ ଧାଇ ଆସ ପକେଇ ଆମ ମହାରାଜା ପକେଇ ଧାଇ ଆସ ପକେଇ ଆମ ମହାରାଜା ପକେଇ ଧାଇ ଆସ ପକେଇ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ ଖାଇ ଜାଣିନେ କଣ ଖାଇବା ଚୁଡ଼ା ଦହି ରୁଟି ହେ ଚକଟା ଚକଟି
ସବୁ ଜିନିଷ ତ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଆମର ଏବେ ବିଭାଘର କେମିତି ହବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର କଣ କଣ ଦରକାର ବିଭାଘରରେ ଚିଠା ପିଠା ସବୁ ଠିକ ଠାକ କର ତାପରେ ବିଭାଘର କର ଆଏ ବେଦି ତାଲିକା ନେଇଛ ବେଦି ତାଲିକା ର ମୁଁ ଲେଖିବି ଡାକ ପୁତୁରା ଓକେଇ ଲେଖେ ଉପରେ ପ୍ରଜାପତये ନମଃ କଣ କହିଲ ପ୍ରଜାପତये ନମଃ ପ୍ରଜାପତये ନୁହଁ ପ୍ରଜାପତये ନମଃ ଲେଖ ଲେଖିଲି ସଂସ୍କୃତ ବଢିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ଯେ ସଂସ୍କୃତ ପାଟି ପରା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ବେଦି ତାଲିକା ତାଲିକା କୁହ ଲେଖେ ବେଦି ତାଲିକା ଲେଖିଲି କିରେ ଲେଖେ ବେଦି ତାଲିକା ବେଦି ତାଲିକା ମୁଁ ଡାକିଲି ଲେଖେଟା ଡାକିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଲେଖା ଡାକିଲେ ଲେଖିବି ହଉ ହଁ ବାଉଁଶ ଛଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଛଖଣ୍ଡ ଗୋଛାଟେ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ଗୋଛାଟେ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ଗୋଟେ କୁଲା ଗୋଟେ ମାଠିଆ ନିଆଁ ଅଟା ଗୋଟେ ଶିକାରେ ଭାତ ପୁଞ୍ଜେ ତମ ଘରେ କିଏ ମରିଛି କିଏ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତ ମୃତାହାର ଲାଗେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମଲେ ତମ ଘରେ କିଏ ମରିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିକି ଦରକାର କିଏ ମରିଛି କି ଏଠି ଆରେ ତମେ କଣ ଜାଣିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଭାଷା ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ପାଠ ଆଉ କଣ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ 6 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଲେଖିଲ କଣ ହବ ଆରେ ବେଦି 4 କୋଣେ 4 ଖଣ୍ଡ ପୋତା ହବ 2 ଖଣ୍ଡ ଆଡି ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ପାଳ ଦଉଡ଼ି ପାଳ ଦଉଡ଼ିଟା କଣ ହବ ଆରେ ସେତେବେଳେ ରସି ନଥିଲା ପାଳ ଦଉଡ଼ି ବୋଲିକି ବାହୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ମାଠିଆ କଣ ହବ ମାଠିଆଟା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବସିବ କୁମ୍ଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ପୁତୁରା ଯୋଗେଇ ଦଉଥିବ ଆଚ୍ଛା କୁଲାଟା ବନ୍ଦାପନା ହବ ନିଆଁ ଅଟା ଦିଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ପଇସା ଥିଲା ଟଙ୍କାଟା ହେଲାଣି ନିଆଁ ଅଟାଟା ଥୋଇଥିଲେ ହଲେଇ ଦଉଥିବୁ ଲଗେଇ ଦଉଥିବୁ ଶୁଣିଲ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକାରେ ଭାତ ପୁଞ୍ଜେ କହିଲ ଇଏ କଣ ହବ ଜାଣିଛ ପୁଅ ବୋହୁ ବେଦିରେ ଗଲେ নুন ଶୁଣିବେ ହଉ ହେଲା ବେଦି ତାଲିକା ଭୋଜି ତାଲିକାଟା କରିବାନି ଭୋଜି ତାଲିକା କେତେ ଲୋକ ଖାଇବେ ରାଜାଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଖାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସାରା 5 ଲକ୍ଷ ହଉ କଣ ଆଇଟମ ସବୁ ରାଜାଙ୍କର 100 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ହବ କଣ ପଚାରୁଛ ମ ହଉ ଲେଖ ଜିରା ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଲେଖ ଜିରା ରାଇସ୍ ପାଇଁ କେତେ ଜାଣିଛ କେତେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ 500 ଗ୍ରାମ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଇଁ 500 ଗ୍ରାମ ଆରେ ମୁଁ ଯାହା ଡାକୁଛି ଲେଖେ ଲେଖିଲି ଅରୁଆ ଚାଉଳ 500 ଗ୍ରାମ 5 ଟ୍ରକ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା 5 ଟ୍ରକ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ଆରେ ଦଶି ପୋକ ଆଉ ତଳ ମୁହା ହେବେନି ସବୁ ଉପର ମୁହା କି ଥେବେ ଠିକ ଅଛି ଚିନି 50 ପଇସାର ମାଗି ଆଣିବୁ କିଣିବାକୁ ପଡିବନି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଖାଇବେ ତମେ କି ପ୍ରକାର ପୂଜାରୀ କିଓ ସେଥିରୁ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଝିଆଣିଆ ଦିଆ ହବ ଭଣ୍ଡଉଣୀ ନବ ଧବାହାର ନବ ଆହୁରି ବଳିବ 50 ପଇସାରୁ 50 ପଇସାର ହେଲେ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପୂଜାରୀ ସିଏ ନା ଆମେ ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି କିରେ ଛାଡ ମୁଁ ବାହାଘର କରନ୍ତି ରେ ମଟନ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମଟନ ଆସିବ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆରେ ମଟନ ପାଇଁ ମସଲା ଆଗ ଲେଖେ ପିଓର ସୋରିଷ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେଶୀ ସୋରିଷ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲେଖିଲି 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ଦେଇ ହବନି ମଟନ ଛେଳି ଚରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ କାତିଟା ନେଇକି ଯିବୁ ଯୋଡାଏ ଲାଞ୍ଜ ଚକାଚ କରିକି ହାଣିକି ଆଣିବୁ ସେ ଲାଞ୍ଜ କଣ ହବ ଏ ବେସର ଝୋଳ କରିଦେଇକି ବଜାତିଆଙ୍କୁ 2 ଧାଡି କରିକି ବସେଇ ଦବୁ ସେଇ କଥା ବସେଇ ଦବୁ ସୋରିଷ ଝୋଳକୁ ବାଁ ହାତରେ ଧରିବୁ କିରୋସିନରେ ଛାଣି ଦେଇଥିବୁ ଛେଳି ଲାଞ୍ଜୁଟା ସିଏ ଗୋଟାଳିଆ ହେଇକି ଥବ ବୁଡେଇ ଦଉଥିବୁ ଥୋମଣିରେ ବାଡେଇ ଦଉଥିବୁ ସବୁ ଥୋମଣି ଆଇଁସିଣିଆ ହେଇଯିବ କେହି କହିବେନି ମୋ ଆଡେ କଣ୍ଟା ଆଇଲା କେହି କହିବେନି ମୋ ଆଡେ କଲିଜା ଆଇଲା ହେଲା ଆଉ କଣ କରିବା ପାସ ପାଇଁ ପିଓର ନାଲି ଭୁତିଆ ଚାଉଳ 5 କିଲେ
हे भगवान इज्जत महत सब मोर पदार ए देख हे आउ संसार किसी चाउल नहीं भूतिया चाउल हे भूतिया चाउल देखा खाली नाली भी बट बट हेरा कौन खाई हबो सी आज्ञा कलर आ दरकार हबनी एका थरे कलर हेकी बाहरी थो आउ कलर कोन दरकार 5 लाख लोक खाइबे 5 लाख लोक खाइबे से 5 किलो रु बळीबो आउरी धोबा धोमणी नेबे हाडी हर नबो लुण केते दरकार हबो लुण जिनसना छाड़ी देइछो ए पगड़ लुण 2 क्विंटल आनिबो केते लुण 2 क्विंटल अच्छा लंका कंचा लंका हां लंका कोथु आनिबा ओ गंजाम पट लंका कथा कहउछ गंजाम लंका हो गंजाम लंका जदी आनिबो आ देखि कि हेडु जोडे 10 सकिया ट्रक रे मगै दबो लंका ताले 2 ट्रक मगै दबा हेला प्रसाद पाइला हळा लोक भोजी खाइ दिकी हां एबे हां बाहागर करो एपटु दास हां कैमरा अछि पुरा एपटे हां ओ एपटु को जाहाना पटे बसले केंदा हबो गोसई आज्ञा सुण मो प्रथम बाहागर हजार हजार राजा माने सब बइसंदी केते ब्राह्मण पुरोधा बइसंदी आज्ञा केते नर नारी बसंदी मंत्र टिके भलरे पढिबो मंत्र जद्यापि दक्षिणाटा कम हुए हां मंत्र मोटे आगु उठिबोनी माने दक्षिणाटा ठीक मिलिले मंत्रटा ठीक हबो अरे राजा घर विवाह रे दक्षिणा कम हबो काई जहा दरकार ताहा दिया सब दिया को कहत देखिया तो कई राजा घर विवाह कोन बाजा भजा ध्यान नांदी नाही हाडी पिला आई रे बाजा बजौ ना लारे लारे ला ला